Welcome back sa JB Mini Farming. Mayong hapon sa tanan. So karon nga takna alang sa video nini nga kapon no. Share ko og gamay nga kay balo. Alang lang sa katong wa pag kay balo kay di man tanan kay balo. Ako na koy kay balo pero gamay ra gid kayo. Mo ni siya katong among commercial nga alugbati mo ni siya. Nya mo pud to ang katong non-commercial nga seeds. Dunay kalahian di ba? Ang siya wa kay katubo. So mo ni ang inungdan. Ang reason mo ni. So kani nakauna na magud siya mong dagan nagpila ka semana. Ang term sa science mo na ginatawag nga allelopathy. For example, kung taparan nimo ni siya, dili na siya motarong og tubo. Ang katong kuan dapat dungan siya. So muna initabo nga ni ang katong among non-commercial seeds, English. Yabunuan og maayo, yatiman. Wala siya nagtarong og tubo kay naulahi siya. Muna ginatawag nga allelopathy. Pareha sa mais, di ka pwede magtanom kung kuan na. Nakatanom na ka tapos mo follow up tubog tanom tapad, di mag-ayo ang mais. Sama sa mais, humay, pipino, kalabasa o urban pa nga mga mugbo o kinabuhi nga tanom. So kana lang nga akong ibali ma-share alang sa katong wa pa kay balo. So at least gamay na tay ma-share or nga kay balo sa mga mag-uuma sa laktod nga pag-istorya. Kana lang nga kapon may nga hapon o amping tang tanan. Salamat og mayong hapon.